الحمد لله رب العالمين أمبالا تنو أمي تنغنينا في كبو شيطاني كاللافلي ما أمي دمين فنانينا في ككلاك تنغنينا في كبوان يركون توروما نالي الله سبحانه وتعالى جومي كندا ولودي جون كناني وينادو يمينو فنافلي كداو ككتا كايتي كنا بغا سروتي لمونا tanu bale masanyi masami nale de nema ke maye mami no tugura aka yamaru akan ko ka labatu ani kan nema fana ke maye mami no yi kodo ale Allah subhanahu wa ta'ala maninga tuwa yere ni dungo nofe masami nale de be jonka ko dugulen don ale de ba ka ko bangini fana don ina fa ba fanyi qur'ane kono tuko mina ko wa in tubdu ma fi sudurikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah na ube fembangi femimbe au duskuna yalma ba dugo ko ala bina sege na bela jeli ko fayaghfir liman yasha utma bi ya fa mama mami nyaja wa yu'azzibu man yasha abe ma fana nyangata naka ladriya e mami nyaja masami nale de yere du jon garzegeli duni koro ni kilinte to akadave una fa ka sura yo garzege dan kilinte to akadave una fa ka sura ali hakili jole ndo fe sanga ne wati belajili ambi shiriya ka fo ale de masakili je nyogonte mina ka masayala masami na ya yere sania ka bo nywana yama ani bove nywanyama ambi shiriya fana ka fo an kuntigi Muhammad alaka jondo alaka chidin amba dila ala fe aka nema ni kishin jide aka na sudungo sanmaw anaka sahaba minnu nya deme ka dine jo ageleman watila ni minnu tuguru no fe fokata se alkiyama dum utemeni ko fe gabo ya Allah subhanahu wa ta'ala abe kuma kan don nye shama ka qur'ane kona akaka haklitigi ki tashinai akoy taraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ko mo ka sege li sanga surunyana umma ka ba ko nga ubela kube nyine dla u kodone alama utma chugodi ibi kodo Allah subhanahu wa ta'ala ma ni nyene maya inka makasoro fen fembe nyene maya ngono abe bo fende ya kata nyene maya werela la hara sanga be ka surunya dungodu shiube ka pushe kata adanyoro dla nga obela anyine nende do anjolendo ala kota usanfe la halaya ukelendo ka tugutugu nyogongo mi la hara sanga minu na ala kra sallallahu alayhi wa sallam na yu tamashiye Allah halaya ube ka tugutugu nyogongo de dobe boy dobe na dobe boy dobe na nga obela ame nyine jide kono ko chugoba ka soro la hara sanga dun atugutugu lendo nyogongo e komi Allah subhanahu wa ta'ala ya fanye chugomina na be aya don nyesha ma qur'ane na aya mi na be la hara ta be klaka jin fanata Allah subhanahu wa ta'ala ba fo aya na ko yawma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at ako dondo domi ni shindi muso bebe nyine aka sindi ba ko no de wolo muso be nyine aden ko watada kullu zati hamlin hamlaha ko duni tigi ubuka dunu yuru ka bo were kuna kabla ko watara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azab allahi shadid ko ibina mawye ba fu shuleno ko ka soro shulente ko ngala kallanja ba busade buka nanye jien la hala jate mine bibina ala ni jien nyini fe wolo muso ubeteme udeunguna fa ubeteme deunguna deun yere be nyine bawko ube nyine fawko bebe bulla munde no fe jien nyene maye min kanga doni minta bebe ki foshi ka boy ka doni koro an shite fota domble ante keta domble adama de ni filile ka fota ni ka keta ma ala bode wele ko watara nasa sukara kibe mawyi ina fo shule no ko wa ma hum be sukara ko ngaw shulente de ko walakin azab allah shadid ko ngala kallanjaba de kagele o de busabuka ma an kilengelen jumende be ni dana be mami ni alache ni nyene maya ina ka fo ebina to ya no yelma ibina sigi nyi ngono na ya soro o ledu be mami ni Allah subhanahu wa ta'ala te utma min kadu tigila mayo bise kuke ngano make utma ikakan nisrani jorode ina fanya fo chugo mina imam Umar al-Wardi rahimahullah ale ba fa ka kuma na kachaya ko inna man yatlubuhu al-maut ala ghirratin minhu jadirun bil wajal ako sayabe ka mami mbele ko fe doni ka gerela ko tigi ka kan nisrani joro
anumba do laydu te mani ala te ni ɲɛnɛmaya ina k'a fɔ i bɛna to yan ma o ma bɛɛ a bɛɛ bɛ n'i ka doni siri don dɔ la wa i bolo bɛ nɛɛma min na i bolo bɛna bɔ nɛɛma in na don dɔ la o tuma ka kan an ka siran o banni ɲɛ ani joli don Allahu subhanahu wa ta'ala ɲɛkun tilenna na ani gundow bange don o min n'o do y'an tensiw maraba ye n'o ye Allahu subhanahu wa ta'ala ye o tuma e min ye hakilitigi ye ala ye kuranɛ di e de ma ka cidenw ci i ma k'a walawala o tuma tuubi i ka segin kɔ joona i ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala ma ka kɔn siran do seli ɲɛ n'o de ye saya do ye ala ye min k'i niyɔrɔ ye diɲɛ ɲɛnɛmaya in na i ka nafolo n'i ka kɛnɛya i jija i k'i ka lahara ɲiniw na ka kɔn i jira don ɲɛ Allahu subhanahu wa ta'ala la ni gundow bangedon kɛnɛ kan ani tajuru sara don ani don min ni tile bɛna surunya adamadenw kunkolo la ni sibiri ɲɛ kelen hakɛ ye ani ka kɔn niw halakili don ɲɛ ani farisogow halakili i ka kasi i yɛrɛ kun na yanni i ka lakasi sabu maa o maa diɲɛ kɔnɔ n'e ma kasi n'i yɛrɛ kun jɔrɔ ye lahara i bɛ lakasi o tuma i yɛrɛ ka i kasi i yɛrɛ kun na kasi in kɔrɔ tɛ k'a fɔ f'i ka ɲɛji bɔ mɛ n'i jɔrɔla n'i yɛrɛ diɲɛ ɲɛnɛmaya in na a ka ca ala fɛ i bɛ kɛta dɔn i bɛ fɔta dɔn o tuma i b'i yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ne ye mun de kɛ bi n ye mun de fɔ bi jumɛn de bɛ bɛn ala ma i na ala tanu jumɛn de tɛ bɛn ala ma i na ala yafa deli o la o tuma n'o kɛra o tigilamɔgɔw de ka sɛgɛsɛgɛli ka nɔgɔn alikiyama jɔdo Allahu subhanahu wa ta'ala ye ciden min caman n'ale de ye cidenw na sɔn hɛrɛma ye a b'a fɔ an ye a ka kumakan dɔ la a ko arba'un mina shaqawa a ko fɛn naani bɛ yen ko n'i y'o tamasiyɛn y'i la k'o ye kunangoya de tamasiyɛn ye jɔn na a fɔlɔfɔlɔ a ko jumudul ayn n'o de ye ɲɛ jali o ɲɛ jali in kɔrɔ ye mun de ye hinɛ tɛ jigin maa min na ni ji tɛ bɔ a ɲɛ na abada ala b'a fɔ an ye suratul bakara kɔnɔ a ko kafiri dusukun jalen don kuma dɔw la k'i n'a fɔ fara a ka gɛlɛn ka tɛmɛ fara kan a ko sabu fara dɔw bɛ yen n'olu pɛrɛnna diɲɛ sira bɛ bɔ olu kɔnɔ ko dɔw mana ci kɔɲɔw bɛ bɔ olu kɔnɔ ko wa fara dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ porogoto ka bɔ u dayɔrɔ la ka bin ala ɲɛ sira ɲɛfɛ o tuma ala kɛra ko ɲɛ jalen k'a kɛ ji tɛ bɔ i ɲɛ na fiyewu n'o de ye dusukun gɛlɛya ye a ko n'i y'o ye i yɛrɛ la a k'o ye kunangoya tamasiyɛn ye a ko a filanan ni dusukun gɛlɛya e miiri tɛ na kojugu foyi la ni dusukun b'a f'i ye kana nin kɛ n'i b'o to yen a ko n'i y'o ye i yɛrɛ la a ko kunangoya tamasiyɛn don a ko a sabanan a ko alhirs n'o de ye diɲɛ kanu dantɛmɛ ye maa o maa n'i ye diɲɛ kanu ka tɛmɛ hakɛ kan i bɛ don fɛn na min man di ala ye a ko a naaninan a ko a ni nata bonya kojugu ni nata bonyana ka se hakɛ dɔ la nata bonya de bɛna tɔɔrɔ caman se adamadenw ma sango an bɛ nin diɲɛ laban tile min na fɔtaw ni kɛtaw cayalen don u fɔlen don ɲɔgɔn kɔ fɛn minnu tɛ diinɛ dɔ ye olu de talen don ka don diinɛ na fɛn minnu ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka taasira ye olu de talen don k'u fili bolo kɔfɛ o tuma a kɛra i komi sotigi ni sennamaw ferekelen don ɲɔgɔn na juguya ani janfa ani surɔfɛn dunni o de cayalen don anw cɛla ka cari o tuma danaya o tununnen don komi nin bɛɛ ye lahara sanga surunya ni tamasiyɛn de wa ɲuman kɛra fɛn kɔnnen ye an dama ni ɲɔgɔn cɛ n'i k'i bɛ ɲuman kɛ maa ye bi i bɛ souhaité min kɔnɔ souhaité in de b'a tiɲɛ yalima i bɛ kafo min kɔnɔ kafo in yɛrɛ de b'a tiɲɛ a bɛ i n'a fɔ ala b'an somi nin na kuranɛ kɔnɔ ka bila a ko n'i k'i bɛ fɛn o fɛn kɛ ko sɛtanɛ de bɛna layidu dɔ banamini i ɲɛkɔrɔ n'i k'i bɛ hinɛ i balima na a b'a fɔ e bɛ nin kɛ karisa ye a ma nin foyi ma a ma nin k'i la e bɛna nin kɛ karisa ye n'i min farati i ta in bɛ ban i bɛ k'a ɲɔgɔn ye a ko n'i k'i bɛ ɲuman kɛ sɛtanɛ bɛna nin de banamini i ɲɛkɔrɔ a ko wa ya'iduhum wa yumannihim a bɛ layidu d'u ma a bɛ tila k'u lanata k'u su ko wa ma ya'iduhum shaytana illa ghurura ko nka sɛtanɛ tɛ maa malasa maa su ka kɛ foyi k'a fɔ n'a kɛra malasali gansan ye o tuma an k'a dɔn ɲuman ye fɛn de ye an kan ka ɲɔgɔn kalan min na ni jamakulu o jamakulu ma se ka ɲɔgɔn bila ɲuman sira kan ka ɲɔgɔn bali ka bɔ juguman na ala kira ko i ka fara o jamakulu la i ka taa sa i kelen na kana da sali yɛrɛ dɔrɔn ma dɛ ko i k'i ɲin genge jiri la ka sa o de ka fisa n'o jamakulu cɛla balo o tuma fitinɛ kɛlen don ka labɔli k'an ni ɲɔgɔn cɛ wa maa kelen kelen bɛɛ kelen don k'i yɛrɛ sogola n'i ka diɲɛ ɲinini de alakira sallallahu alayhi wa sallam
don dɔ la a b'a ka sahabaw cɛla a ko inna man kana qablakum iftaraku ala 72 firqa a ko manto minnu tɛmɛna ka kɔn anw ye olu tila u ka diinɛ na ka fara fo jamakulu 72 sahabaw kabara olu fara cogo a n'u caya alakira k'u ma ko sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nar illa wahida a ko wa ne yɛrɛ muhamadu min ye ne mantow bɛna fara ka tila ne kɔfɛ fo jamakulu 73 a ko 72 bɛɛ bɛ tasuma na ko fo n'a kɛra kelen u ye alakira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam yala o kelen ye jumɛn de ye ni bɛɛ bɛ fɛ ka kɛ o de la a ko ma ana alayhi wa ashabi a ko ne ni n ka sahabaw bɛ min kan addu alayha bin nawajiz a y'o de don a tɔgɔjuw ni ɲɔgɔn cɛ a ka ɲi sigi a kan yani o de taasira in kana tilala n'i bɛ fɛn min kɛ diinɛ na a lajɛ est ce que alakira ye mun de fɔ nin na ala ye mun de fɔ nin na yalima n ye min kɛ ani diinɛ bɛ bɛn wa i k'o mizanu lajɛ yalima i ka dɔnnikɛlaw ɲininka yali ne bɛ fɛ ka nin kɛ n bɛ fɛ ka nin fɔ est ce que ani diinɛ bɛ bɛn wa o tuma madama n'i b'o sira tilennen in kan o de ye alakira n'a ka sahabaw tun bɛ sira min kan n'o tɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ hadisa dɔ fɔ an ye ko yati unasun yujadilunakum bi shubhatil qur'an a ko maaw bɛ na ne mantow na aw cɛla a k'u bɛ na aw sɔsɔ ni kuranɛ ka bɔfɛ ɲɔgɔnyew de ye ko fa khuzuhum bi sunan k'a y'u minɛ ni alakira ka taasira de ye ko fa inna sahiba sunan alama bi kitabillah a ko alakira ka taasira dɔnbagaw k'olu de bɛ kuranɛ dɔn ni mɔgɔ k'i ma ko sariya la nin kan ka kɛ tan nin kan ka fɔ tan a lajɛ tariku la nin ko masina nane alakira y'a kɛ cogo di o de bɛ wele ko alakira ka sunna alakira ye ko min kɛ kɛcogo min na o de tɛ fɔ kuranɛ kɔ ni hadisa min fɔr'o kɔ o hadisa de bɛ to yen ni tafsirukɛla min ka tafsiru fɔr'o kɔ o de ka tafsiru bɛ bila o tuma a ko a y'u minɛ ni ne alakira ka taasira ye a ko ne ka taasira dɔnba o de bɛ ala ka kuranɛ dɔn anw dun labanamɔgɔ anw kɛlen don ka tɔɲɔni dileki de don ani hasidiyaw ni nafigiyaw ani jamakuluw farafarali ka bɔ ɲɔgɔn na ani ka don kanuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'u fara diɲɛ nata kama an nana nata nayɔrɔ la ka tila ka lahara baara kɛ k'an ka diɲɛ de ɲini y'a dɔn nin bɛ maa kabakoya alakira ko diɲɛ tɛ wuli abada ko fo lahara baara ka kɛ ka diɲɛ ɲini baaraw la fisamanti ye min ye n'o de ye ka mɔgɔw wele ka taa ala ma bibi na o de bɛ ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ wari ɲinini kama bɛɛ b'a dɔn ala ko kuranɛ na ko wa man ahsan qawlan mimman daa ila Allah yalima jɔn de ka fɔta cɛ ka ɲi ka tɛmɛ maa kan maa min ye maaw wele ka na ala ma o bɛ kɛ alijinɛ de kama o bɛ kɛ i ka lahara nɔgɔyali de kama mɛ bibi na anw bɛ wajili labɛn de k'a tabali sigi k'a dilekibaw don an bɛ ka maaw wele mun de nɔfɛ an ka diɲɛ hɛrɛ sɔrɔli an dun k'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn kɛ a dogolen ni banginen i ye min kɛ keguya la i ye min kɛ nalon na i ye min kɛ n'i ka fɛɛrɛ ye a dɔn ko ala de y'i da ka fɛɛrɛ in don i la n'a y'a sɔrɔ a kɛkun ye diɲɛ de ye ala b'i sara i ka diɲɛ in de la n'a kɛkun ye lahara fana de ye siga t'a la ala tɛ baarakɛla ka sara pɛrɛn alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ye hadisa la a ko iktaraba saa wala tasdadu nasa illa hirsan ala dunya a ko lahara sanga surunyana a ko nka maaw tɛ ka fɛn fara foyi kan fo diɲɛ kanu bebi na an bɛɛ bɔra denmisɛnniya de la ka na i kɛ kamalen ye i bɛ tila ka taa mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ i pereselen don san wɛrɛ n bɛ nin kɛ yali san wɛrɛ kɔta n bɛ nin kɛ o san wɛrɛ ni san wɛrɛ kɔta in n'o dugu jɛra don o don o farali i ka diɲɛ si kan nka o bɔra i ka kaburu i ni kaburu cɛ de la o de bɔra i ni lahara fana sanga cɛ la o tuma tile bɔ o bɔ ka taa bin a dɔn ko tile bɔ ka bin ko kelen in fana tigɛla ka bɔ e si la i ye sendanya kelen de kɛ ka gɛrɛ kaburu la o tuma lahara sanga surunyana ye a kɔrɔ ye nin de ye na ala y'an da k'an bila ɲɛnɛmaya in na wajibi a bɛ si dɔ de dan sigi an kelen kelen bɛɛ la a bɛ dɔw fatu kabini fitininama dɔw bɛ funangeya kɛ a bɛ dɔw kɔrɔ ka kɛ cɛkɔrɔbaw ye a k'a bɛ dɔw yɛrɛ kɔrɔ fo ka taa se si dan na si dan ye jumɛn ye ko walasa k'a tigi fili a dɔn fɛn ma dɔw bɛ si sɔrɔ i woloden i bɛ fili a ma i furumuso i bɛ fili a ma i teri i bɛ fili a ma n'a nan'i fo i bɛ ɲininkali kɛ ko jɔn don hali n'a y'a yɛrɛ cogoya fɔ i b'a fɔ ko yali jɔn ka karisa ye i yɛrɛ ye den min wolo ala ko ale bɛ nin bɛɛ kɛ de k'an lajarabi ɲɛnɛmaya la walasa a ka tiɲɛtigiw ni nkalontigiw dɔn ka bɔ ɲɔgɔn
o tuma a ko wala tasdadu minhum illa bu'da ko adamadenw bɛ ka dɔ fara u ka diɲɛ kanu de kan ko nka diɲɛ fana bɛ ka dɔ fara a yɔrɔ ma janya de kan an k'a dɔn n'i y'i kɔ don ala ma k'a fɔ i bɛ diɲɛ de ɲini i tɛ foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fɔ ala ye min k'i garisɛgɛ sabu ala b'a fɔ kuranɛ aya la ko wa kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahzura nin jamakulu fila nunu ni nunu diɲɛ ɲinina ni lahara ɲinina ne ala b'u fila bɛɛ sɔn sabu ko ne ala ka sɔnni kurunin tɛ ka da bolo kelen ma maa min bɛ dugu bɛɛ ni ala ɲɛ siran ɲɛ cɛ kuma dɔ la i bɛ taa sɔrɔ ala b'a ye dugu bɛɛ ni se cɛ maa min bɛ dugu bɛɛ fana ni ala kota cɛ kuma dɔ la i bɛ taa ye ala b'a ye dugu bɛɛ ni se cɛ sabu ala mago tɛ diɲɛ na alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko anw bɛ ka diɲɛ filɛ cogo min na valeur la nafa la n'a tun bɛ ala bolo ten ko wallahi ko kafiri tun tɛ ji dakuru ɲɛ kelen sɔrɔ a kɔnɔ k'a ɲɛ ala mago tɛ diɲɛ na mago t'a kɔnɔfɛnw na ala mago bɛ mun na ɲuman min bɛ kɛ dugukolo sanfɛ ale mago b'o de la a n'o kɛbaw siga t'a la ni nin ɲɛnamaya in kun cɛla baarakɛla kelen kelen bɛɛ bɛ na taa sara i ka baara la o tuma i boli o boli diɲɛ nɔfɛ diɲɛ bɛ k'a kɔ don i ma maa minnu y'u kɔ don diɲɛ ma k'u ɲɛsin ala ma diɲɛ ye ala de ta ye ala tilala ka diɲɛ di olu de ma wa nin diɲɛ ɲini a n'a nata ani ka ɲinɛ lahara kɔ dɔnnibaa bɛ nin na jahili b'a la kɛnɛman b'a la banabaatɔ b'a la alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ an ye hadisa dɔ la a ko al ulama warasatul anbiya a ko dɔnnikɛlaw k'olu de ye kiraw tiɲɛ tabaw ye yani kiraw nɔnabilaw don ale kɔfɛ wa umana o rusul ani kiraw ka responsable jɔnw kan a sharti ye mun ye a ko malam yudakhilu sultan wa yukhalitu dunya a ko tant que amu ye ka don masakɛw kan k'u fereke diɲɛ na a ko fa idha fa'alu dhalika faqad khanu al amana fahzaruhum a ko n'a ye dɔnnikɛla min ye ka fereke masakɛw la ani masakɛw de ye teri ye u ka diɲɛ ɲini baaraw la ani masakɛw de ye teri ye nataw baaraw kɛli la ani masakɛw de ye teri ye ala kotaw la a ko n'a ye dɔnnikɛla min ye don ka bɔ la masakɛw kan wa yukhalitu dunya ka tila k'u fereke diɲɛ na u bɛ ka diɲɛ ɲini a ka jugu ka tɛmɛ kunfin ta kan a ko fakad khanul amana u ye danaya janfa fahzaruhum a y'a yɛrɛ kɔlɔsi o tuma allahu subhanahu wa ta'ala a b'a ka jɔn kumaɲɔgɔnya jɔn minnu n'olu de k'u limaniyalen don ale ala kelen na a ko ya ayyuhal ladhina amanu hey aw mɔgɔ minnu ko k'aw limaniyalen don ne ala la ittaqullaha isra ala ɲɛ wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighadin ko wa ni kelen kelen bɛ k'i sigi k'i miiri e ye mun de kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛsin fa ta tɛ taa di den ma sini den ta tɛ taa di fa ma sini cɛ ta tɛ taa di muso ma muso ta tɛ taa di cɛ ma o tuma i yɛrɛ tun bɛ ɲɛnɛmaya in na i sera ka mun kɛ ka bila i yɛrɛ ɲɛ i sera ka mun fɔ ka bila i yɛrɛ ɲɛ a ko ni kelen kelen bɛ ka nin jate minɛ i yɛrɛ ɲɛ ko wattaqullaha a ka sira ala ɲɛ inna allaha bima ta'maluna khabir k'i k'a dɔn a bɛ baara min kɛ ko ala ye dugulen ye a bɛɛ la ko wala takunu kallazina nasullah a kana kɛ i komi mɔgɔw ɲɔgɔn maa minnu ɲinɛna ala kɔ fa ansahum anfusahum ni ala y'u ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ɲinɛ ala kɔ tɛ dɔwɛrɛ n'i y'i kɔ don ala ma ala fana b'i ɲinɛ i yɛrɛ kɔ o tuma e ka boli bɛɛ bɛ kɛ ka da diɲɛ ma i bɛ bɔ min kalama illa wa qad faja'aka al-maut faj'atan fo saya bɛna cun i kan e bɛ sɔrɔ k'a fɔ n tigi ala n'a y'a sɔrɔ i bɛ se ka ne to ka waatinin kɔnɔ n bɛna fɔlen ninnu kɛ tiɲɛ ye wa n bɛna kɛ ɲumankɛla ala b'a fɔ aya in laban na ko walan yu'akhir allahu nafsan iza jaa ajaluha ko wallahu khabirun bima ta'malun ko ala tɛ nisi kelen yakaru n'a ka tijali dafala ko wa ala de ye dugulen ye a ka baara kɛta bɛɛ lajɛlen a ko maa minnu ɲinɛna ala kɔ n'ala y'u ɲinɛ u yɛrɛ kɔ ko ulaika humul fasiqun ko o tigilamaw ye tiɲɛnikɛlaw de a ko la yastawi ashabun nar wa ashabul janna a ko tasuma dungew ni aljinɛ dungew tɛ kelen ye ko ashabul janna humul faizun minnu ye aljinɛ sɔrɔ k'olu tigiw de ye niyɔrɔ sɔrɔ baw i mana tɔɔrɔ diɲɛ kɔnɔ cogo o cogo tɔɔrɔ in bandon b'a la mɛ na'uzu billahi n'i ye tɔɔrɔ sɔrɔ lahara o de ye tɔɔrɔ ye o de ye bɔnɛ o de la n ko nɛɛma o nɛɛma ni ala y'a d'i ma diɲɛ kɔnɔ ye i ka kɛ ala barika daba ye i ka nɛɛma in na nabilahi musa alayhi salam don dɔ la a bɛ taa turi sina kulu la ni alahu subhanahu wa ta'ala bɛ taa a ka munajatu la musa a nana tɛmɛ cɛ dɔ la cɛ in ye nafolotigi ye seba ye ala bɛ ka fɛn bɛɛ caman d'a ma
ay Musa ɲininka yali bɛ taa min Musa ko a ko n bɛ taa ni ma ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ la a ko Musa n'i taara i b'a fɔ Ala ye ko ne wasara a ka nɛɛma na ko hali n'a ma ne sɔn ko ne b'a tanu n wasara a ka nɛɛma na Musa ko n y'a mɛn Musa tɛmɛna a taara se dɔ wɛrɛ ma o sigilen don a ko Musa ma a ko yali i bɛ taa mini a ko n bɛ taa Turi Sina kulu la ni ma ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ la ko Musa ma ko n'i taara a ko i b'a fɔ Ala ye ko yala a ɲinɛnen don ne ko a ka nɛɛmaw na de wa a ko Musa Ala ni fɛrɛ ni dɛsɛ fɛ ne bɛ ka tiɲɛ de wuguba ka n sigilan sigi o kɔnɔ pour que ka tiɲɛ tɔ yɛlɛn sanfɛ ka n lawura sutura ka bɔ diɲɛ ma a fɔ Ala ye ko yala a ɲinɛnen don ne ko a ka nɛɛmaw na wa Musa ko ɲaami tuma min na ni Musa taara alayhi salam n'a ni Alahu subhanahu wa ta'ala kumana tilala a ka gudoɲɔgɔnya na Musa k'a b'i kɔ don Ala ko Musa ma ko ne ka jɔn dɔw m'e ci ma Musa ko tiɲɛ don a ko i ka jɔn dɔ nɛɛmatigi don fɛn bɛɛ se b'a ye a ko n k'a fɛ Ala ye ko ale wasara i ka sɔnni na hali n'i m'ale sɔn a k'a b'i barika da Ala ko Musa ma ko n'i segira i b'a fɔ n ka jɔn ye ko ale wasara ne ka sɔnni na ko nka ne ma wasa ale sɔnni na sabu ne nɛɛma min d'a ma a bɛ ka nɛɛma in don ne Ala ka kow de da fɛ a bɛ ka tila ka ne barika da a ka nɛɛma in na wa ne Ala kalinkan ye jɔn o jɔn n'i ye ne waleɲuman dɔn n ka nɛɛma na n kalenna n b'a jidi a ko jɔn filanan a ko ko de n k'i ɲininka yali i ɲinɛn'ale kɔ i ka sɔnni na wa a ko Ala ni fɛrɛ fɛ ale bɛ ka dingɛ de sen k'a sigi o kɔnɔ ka tiɲɛ kɛ k'a lankolon sutura ka bɔ diɲɛ ma a ko Musa ma ɲinɛ a kɔ n'i taara i b'a fɔ a ye ko hali bi tɔɔrɔ tɔ min bɛ kɔfɛ o ka bon ka tɛmɛ nin kan a ko sabu a kɛra fitiringale ye ne Ala ka nɛɛma na o de la ne fana y'a sɔnni jɔ Musa ko Ala ma ka kɛ fitiringale ye ka sɔnni na cogo di maa min fɛrɛ bɔ t'a bolo f'a bɛ k'a lawura sutura ni tiɲɛ de a ko awɔ a ko Musa a ko cɛ kɛra fitiringale ye cogo min a ko tiɲɛ min n'a bɛ k'o lawura sutura a ko tiɲɛ ye ne Ala ka dafɛn de ye fiɲɛ ye ne Ala ka dafɛn de ye n'a ka di ne Ala ye n bɛ yamaru di fiɲɛ ma o tiɲɛ a b'o fiyɛ ka bɔ a lawura ni diɲɛ cɛ a ko mɛ ne ma fiɲɛ in cɛ ka bɔ a lawura a ko n'a tun y'o dɔn ne ye ne tun bɛ sɔrɔ ka nɛɛma wɛrɛ de k'a ye ɔ kanga i komi a y'a bisigi k'a fɔ ne Ala ɲinɛnen don a kɔ o tuma ne ka nɛɛma fana y'a kɔ tigɛ a la o tuma o de la ni Ala y'i sɔn fɛn o fɛn na diɲɛ ɲɛnɛmaya la a dɔn i ɲɔgɔnna dɔ bɛ si a ɲɛ na ka Ala wele o nɔfɛ ni muso don dɔ ma muso sɔrɔ o bɛ ka Ala wele muso de nɔfɛ ni den don dɔ ma den sɔrɔ o bɛ ka Ala wele den de nɔfɛ ni kabilatigiya don dɔ ma kabilatigiya sɔrɔ o bɛ ka Ala wele o de nɔfɛ ni nafolo don dɔ ma nafolo sɔrɔ o bɛ ka Ala wele o nɔfɛ ni kɛnɛya fana don dɔ bananen don o bɛ si ka Ala wele kɛnɛya nɔfɛ o tuma Ala y'i sɔn min na Ala barika da o n'i ye Ala barika da o la ni tɔɔrɔ don Ala b'a tɔɔrɔ in wuli ka bɔ i kan ni hɛrɛ fana don siga t'a la Ala ye fonisire de sɔnikɛla bɛɛ bɛ ɲugun a da kongo b'a la fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala Ala de tɛ ɲugun a da kongo b'a la n'i ye Ala ka da kongo tile fɛ a b'i laminɛ i y'a da kongo dugutilama fɛ a b'i laminɛ sabu Ala ko hɛrɛ bɛɛ bɛ ne Ala de bolo wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum foyi tɛ yen ne miiri b'o ye fɛn dɔ la diɲɛ ɲɛnɛmaya la fo a k'a sɔrɔ o wagande caman bɛ ne Ala de bolo a ko wa ma nunazzilu illa bi qadarin ma'lum nka n t'a jigi fo hakɛla hakɛ min nɔɔni a jigi ka Ala ka hakɛla hakɛ min ka d'a ye o bɛ sɔrɔ e yɛrɛ ka Ala waleɲuman dɔn n'i ka Ala wele de fɛ o tuma faamuyali ɲuman Ala k'o nɔgɔya an ye bijahi nabi sallallahu alayhi wa sallam فنقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة